ସେମିତିଆ ଟିକଣିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ ଆଉ ଏପୁଆ ତୋର ଏଇଟା ଏମିତି କଣ ହଉଛି କିରେ? ଏଇଟା ପୁଅ ଗୋଟେ ଥର ବାତ ଏଟା ବନ୍ଦ ହଉନି। ହବନି କାହିଁ ଡାକିଥିଲି କି? ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଜା ହଉଛନ୍ତି। କଣ କହିଲୁ? ଆମର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କେତୁଟା ଅଯୋଧ୍ୟା କିରେ? କେତୁଟା ଅଯୋଧ୍ୟା କଣ ଆମର ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜାଟା ଆମ କହିବୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ବୋଲିକା? ତୁ ବୁଲେଇ ବାଙ୍କେଇକି ବୁଝୁଛୁ ଆଉ କଣ କହିଥା ଆଉ ସେ ନାତି ବଞ୍ଚା କୁଆ ଗଲେ? ସେ ଶଳେ ମୋ ପଛ ଧରି ପଛ ଧରିଛନ୍ତି ଟିକେ ଡାକିଦେଲୁ ପୁଅ। ଏଇଠି କରୁଛେ ହାତ କାଚ ବାଚର ହେଇଥାଉ। ଭଲ ମେସିନରେ ବାଡେଇକି କରୁଛୁ ତୁ ଆଉ ଡାକୁଥିଲ କଣ ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲୁ କି? ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଜା ହଉଛନ୍ତି। ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ମିଳିବ ତାହେଲେ? ସବୁ ମିଳିବ। ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ଖଣ୍ଡେ? ସବୁ ମିଳିବ। ରଜା ଆମର ଆଉ ଜଣେ ରହିଯାଇ ଭାଇନା ରହିଗଲେ ଆହୁରି? ଆରେ ସେ ପୁରା ଭାଇନାଟା ରହିଗଲା କିରେ? ଯୋଉ ଆମ ଗାଁ ଯୋଉ ଯୁଗଳ ଭାଇନା କି ତାଙ୍କର ଭୋଜି କରିଥିଲେ ଟିକେ ସେ ଭୋଜି ଟିକେ ଖାଇକି ଫେରି ପକାଉଛି। ତାକୁ ଡାକିଦବା। ହଇରେ ହଗୁରା ଭାଇନା କେତେ ଖାଇଛି କେ ଜାଣି ସିଏ? ଆରେ ବଳିଆ ରେ अरे पुओ ये पहाड़ उठिके आसिकी एति छाड़ुची ट्यूब फाटी जाई तब। अरे ट्यूब अच्छी ना नहीं देखो। अरे कौन करे आजा हां पुओ एडी करूचे आउ हाथ काच बाजार हे जाऊ उठा रे तो पड़ी गला उठा थोड़ा जोड़े आई हिंदी या सांगे रे कहीं डाक्तर जे कहीं डाकुथली अयोध्यारे रामचंद्र राजा होउछंती। राजा आइलो सळा उल्ला को दम धरि के आइछ। अरे कौन कहले जे चुप सळा अयोध्यारे रामचंद्र राजा होउनी कोलथ नुह कि मुग से नुह हैला दा चढ़ी बसनी ये बोपा मा यारा 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 जाइलु पुओ ये मेसिन रे बाजला कोन तो कान फिटी गला बुझिलु कौन कहले भल सुगुची न चाहला भलिया अरे जोगी मेसिन रे मु हमारी जाइलु गिरा ये फाड़ नाही तोरा ये तेरी जा बेटी लगा ଯିବା ଯିବା ହଉ ଏଠି ଯା ସରି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଗୋଟେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିକି ଯିବା। ମାଇ ମାରିବା ମଜାରେ ରାଜା ରାମ ଏବେ ରାଜା
भाई मारिबा ठारू धन रतन आनिबा मन आनंद भाई ना बचन करिबा भाई मारबा बजार राजे भुवनेश्वर पर कोई अरे भाई ना भुवनेश्वर पर कोई नयागढ़ छना पड़ खाइबा भाई ना भाई मारबा मजार राजा राजा कौन धरला फल वाला खाली मु नहीं करुची आड़ा लुगा बटा कर अरे हपटी नगा 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 बारी पदा गरमा मुड़ी ढकान बरा पातिला को दली संगे हरि सका करा भाई मारबा मजार राजे राम बेटा का पलाऊ खीरी पूरी तरकारी खट्टा को देखले भाई ना लड़ा जी बगड़ी भाई मारबा मजार राजे राम आनंद गंठिली करी घर कुआणी भाई मारबा मजार राजे राम
ଦକ୍ଷିଣା ଆମ୍ବକୁ ଦେବେ ଗୋସାଇଁ ଦାନ ଦେ ଦକ୍ଷିଣା भाई मरबा मजारे राजा राम ପୁଣି କଣ ହେଲା କି ରେ ବାପା ବାପୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିଦବ ଆଉ ଉଠି ପାରୁନି କରୁଛି ଆକୁ ଆଣନି ରେ ଲଗା ବାଟେ ଲଗା ବାଟେ ଯିବା ଯିବା ଆଉ ଯାଉ ଟେକି କର ମେସିନରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା ରେ ମୋ ମେସିନରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା ରେ ଭଉଦା କଣ ଯିବା କାହିଁକି ଡାକିଥଲ ଡେରି ହେଇଗଲା ଡାକିଥଲ ହେଇଛି କଣ କି କଣ ହେଇଛି ସେଇ କଥା କଣ ଭାତଟେ ହବ 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 ହବ